وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اور جہاں تک بھی ہماری آواز جا رہی ہے، پردہ میں رہنے والی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان کرم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو ایمان والا گھرانے کے اندر پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ مسلمان کے گھرانے کے اندر میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر صرف اور صرف ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کی سربلندی و برتری کی تدبیر بتلائی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر مسلمانوں سے بیان کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم کامیاب ہو، تمہارے ہر چیزیں، دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے لیے ہے، ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہے، تم اس دنیا کے اوپر ٹھیکیداری کر سکتے ہو، تم اس دنیا کے اوپر اپنا سکہ جما سکتے ہو، اس دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے قدموں کے آگے جھک سکتی ہے، ہر طاقتیں تمہارے لیے ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے لاسٹ میں، آخر میں کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کب ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک شرط لگائی ہے، ایک چیلنج رکھا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ کیا کہا قرآن کریم کے اندر؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے دل دماغ کے اندر موجود ہے، پھر تم دنیا کے اوپر ٹھیکیداری کر سکتے ہو، دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے لیے ہو سکتی ہے، ہر چیزیں صرف تمہارے لیے ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے تمہیں پہلے اللہ کا ہونا ہوگا، اس کے لیے پہلے تمہیں اللہ کا بننا ہوگا، تب جا کر کے ساری طاقتیں، ساری چیزیں، ساری ٹھیکیداری، ساری مالک، ہر چیز تمہارے لیے دنیا کی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹی سی آیت کے اندر حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے، صاف طریقے سے فرما دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے کامیابی اور کامرانی کی باتیں قرآن کریم کے ایک سورت کے اندر رکھی ہے کہ انسان جو ہے کب کامیاب ہو سکتا ہے اور کب ناکام ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 30ویں پارہ کے سورہ العصر کے اندر جو ہے
सारी ईमान की जड़ें, ईमान की ताकतें, ईमान की बातें, हर चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस छोटी सी सूरत के अंदर रखी है। चलिए इस सूरत को पढ़ते हैं, इसके माना और मफ़हूम को समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करते हैं, आगे चलते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसी कैसी बातों को इस सूरत के अंदर बयान करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अल असर के अंदर कहता है कि वल अस्र, क्या कहता है? वल अस्र, कसम है जमाने की। अल्लाह रब्बुल इज्जत को कसम खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी कसम नहीं खाता है, लेकिन यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम खा करके बयान करता है कि कसम है जमाने की। इंसान गुनाहों के अंदर मुब्तला है, इंसान गलत हो सकता है, इंसान खसारे के अंदर हो सकता है। कसम खा करके बयान करता है कि इंसान खसारे के अंदर मुब्तला हो सकता है, गलती हो सकती है इंसान से गलती हो सकती है। बताइए, इंसान से गलती हो सकती है कि नहीं? हाँ, हो सकती है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर कसम खा करके बयान करता है कि इंसान खसारे के अंदर मुब्तला है। लेकिन कौन इंसान कामयाब है, उसको भी इसी सूरत के अंदर बयान करता है कि कौन कामयाब हो सकता है और कौन कामयाब है और कौन इस दुनिया के अंदर जो है अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे के अंदर मुब्तला है। इंसान से गुनाह हो सकता है, इंसान से गलती हो सकती है, इंसान गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि कौन कामयाब है। तो आगे सुनिए सूरत के अंदर क्या कह रहा है? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, क्या कह रहा है? इल्लल्लज़ीना आमनू। पहले कहा कसम है जमाने की, फिर कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि इंसान खसारे के अंदर मुब्तला है, हो सकता है, इंसान से गलती हो सकती है। अब आगे वाला जो चैप्टर है इल्लल्लज़ीना आमनू का, कि कौन कामयाब है, फिर कौन कामयाब है? फिर जब इंसान खसारे के अंदर मुब्तला, इंसान से गलती हो सकती है, तो अच्छा इंसान कौन है? कौन अच्छा हो सकता है? तो कहा कि इल्लल्लज़ीना आमनू, जिसने ईमान लाया। क्या किया? आमिनो, जिसने ईमान लाया अल्लाह के ऊपर, उसके रसूलों के ऊपर, दुनिया के अंदर जो अच्छी और बुरी तकदीरें हैं उसके ऊपर, क़यामत के दिन के ऊपर, हर एक बात के ऊपर, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। क्या किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, वो क्या हो गया? ईमान वाला हो गया, अच्छा इंसान हो गया। अब एक अच्छा इंसान के लिए जब अच्छा बन गया, ईमान वाला बन गया, तो आगे वाला काम उसका चालू हो गया। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, तो आगे वाला काम उसके ऊपर अब जितना चीजें था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने के बाद मज़ाहिब इस्लाम के अंदर शामिल हो गया। क्या हो गया? मज़ाहिब इस्लाम के अंदर शामिल हो गया।
اب جب اسلام کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو اسلام اس کے اوپر کون کون سی چیزیں عائد کرتا ہے، کیا کیا چیزیں اس سے بچنا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کو کرنا ہے، اس کو آگے بیان کرتا ہے۔ الا الذین آمنوا کہا کہ ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو آگے والا جو زندگی ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ صرف ایمان لا لینے سے کسی کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ مل سکتی ہے؟ ہاں؟ ایک بچہ اسکول میں پڑھنے والا، ایک بچہ کالج میں پڑھنے والا، مدارس میں پڑھنے والا، مکاتب میں پڑھنے والا، گروکل میں پڑھنے والا نام لکھا لے گا، فارم بھر لے گا، لیکن اس کی تیاری نہیں کرے گا تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ مان کے چلیے 10ویں کلاس کا بچہ ہے اور وہ بچہ صرف 10 کلاس میں نام لکھا لیا ہے اور پڑھتا نہیں ہے، تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ پاس ہونے کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ تیاری کرنا ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الا الذین آمنوا کا مصداق ہے، ایمان لایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے تو اب بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ مسلمان کا جو عائد چیزیں ہے اب اس کے اوپر فرائض ہو گیا، فرض ہو گیا ہے۔ اب بیٹھ جائے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا، نہ حج کرے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ اچھا کام کرے گا، تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ صرف نام کا مسلمان ہو جائے گا، صرف کامیاب تو نہیں ہو سکتا۔ کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا تو سنیے، کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا سنیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کو اپنے نامہ اعمال کو درست کرنا ہوگا، عمل صالح کرنا ہوگا، اچھا کام کرنا ہوگا۔ اس دنیا کے اندر ہر ایک چیز کے اچھائی کو اچھائی کرنا ہوگا، برائی کو برائی، اچھائی کو اچھا ماننا ہوگا، برا کو برا ماننا ہوگا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالحہ کرنا ہوگا، اپنے اعمال نامہ کو درست کرنا ہوگا، اچھے کام کرنا ہوگا۔ اچھے کام میں سب سے نیچے عمل صالحہ میں کیا ہے؟ اگر آپ راستے چل رہے، سب سے کم درجہ کی باتیں بتا رہا ہوں، عمل صالحہ، اچھا عمل۔ ہاں کیا ہے؟ اگر آپ راستہ چل رہے ہیں اور راستے کے اندر میں کہیں پر پتھر ہے یا کانٹا ہے یا شیشہ پھوٹ کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس راستے کے اوپر سے آپ وہ پتھر کو، وہ اینٹے کو یا وہ شیشہ کو ہٹا دیے تو یہ آپ کا عمل صالحہ، اچھا عمل ہوا۔ سب سے کم درجہ کی باتیں بتایا میں آپ کو، سب سے کم درجہ کی بات ہوا جس کی وجہ سے آپ کے اندر تکبر نہیں آئے گی، تکبر نہیں آئے گی۔ آپ راہ چل رہے ہیں، راستے کے اندر میں کانٹا ہے یا پتھر ہے، آپ ہٹا دیے تاکہ کسی انسان کو اس سے تکلیف نہیں ہو، کوئی پریشانی نہیں ہو، اس وجہ سے نہ ہٹائے ہیں۔ اگر آپ دیکھ کر کے چلے گئے تو آپ تو تکبر کیے کہ میں کیوں ہٹاؤں اس کو، بھلا میں کیوں ہٹاؤں اس کو، مجھے کیا فائدہ ہے اس سے، یہ آپ کی تکبر۔ اور تکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ سب سے نیچے والا بات میں نے بتایا۔ ایمان والے کے لیے سب سے نیچے والا بات یہ ہے کہ راہ چل رہے ہیں، راہ کے اندر میں کوئی غلط چیز ملا ہے جس سے کسی بھی انسان، چاہے 4 لائن ہو چاہے 2 لائن ہو، جہاں پر بھی ہو، راستے کے اندر، راہ کے اوپر اگر پتھر پڑا ہوا ہے جس سے انسان کو چلنے میں دقت ہوگا، راہ چلنے میں دقت ہوگی، آپ ہٹا دیے
आपका अमल अच्छा हुआ, आपका अमल अच्छा हुआ, अमल सालिहा किया। अमल सालिहा क्या है? अच्छा अमल करना, अच्छा काम करना, दीन की बातें फैलाना। आगे क्या कह रहा है? बस यहीं पर बात खत्म नहीं हो गया, बात और भी आगे बढ़ेगी, बात और भी काम करना होगा। जिस तरीका से एक बच्चा को पास होने के लिए फॉर्म भरने के बाद जो है हर सब्जेक्ट के अंदर मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? एक सब्जेक्ट के अंदर मेहनत करेगा, एक सब्जेक्ट के अंदर मेहनत नहीं करेगा तो पास नहीं हो सकता। उसको पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट को पकड़ना होगा और हर एक सब्जेक्ट को करना होगा। हर एक सब्जेक्ट के अंदर में जो है उसको मार्क और लाना होगा, तब कामयाबी मिल सकती है। मान के चलिए 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर फेल होता है, अगर तबलीग वाला काम को छोड़ देता है, तबलीग को बुरा कहता है, तो कभी भी इस दुनिया के अंदर वो कामयाब नहीं हो सकता, ना आखिरत के अंदर हो सकता। तो ठीक इसी तरीका से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए और आपके लिए दुनिया रखा है भाइयों। ये दुनिया जो है तैयारी करने की जगह है, अपने नामा अमाल को सुधारने की जगह है। आपके कांधे के ऊपर 2 फरिश्ते जो बैठे हुए हैं, एक बुराई लिख रहे हैं, एक अच्छाई लिख रहे हैं। वो आपके हर चीज को जानता है, हर एक बात को लिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपसे इस बारे में पूछ नहीं होगी कि आप अच्छाई कर रहे हैं दुनिया के अंदर की बुराई कर रहे हैं। बहरे हाथ बात उधर नहीं ले जाते, बात ले आते हैं फिर से इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जिसने अमल साले किया। इस सूरत को खत्म करके मैं बात को भी अपना मुकम्मल कर दूंगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जिसने अमल साले किया, अच्छा अमल किया। यहीं पर बात को अब मुकम्मल नहीं करना है, बल्कि और भी सब्जेक्ट को पकड़ना होगा, और भी चीजों के अंदर फुल मार्क लाना होगा। तो कहा अमल सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ी। क्या कहा? व तवासौ बिल हक़्क़ी, लोगों को जो है हक की तरफ बुलाना। क्या करना? हक की तरफ बुलाना, अच्छे काम की दावत देना, अच्छे काम करना, अच्छे काम के ऊपर गामजन करना। आम भाषा में समझिए तो तबलीग करना। क्या करना? तबलीग करना, लोगों को हक की राह पर बुलाना। जो अच्छा रास्ता है उस रास्ता पर लाना, उस रास्ता पर लाना। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अच्छे काम की दावत देना और बुरे काम से रोकना। इसमें भी आपको 100% काम करना होगा। आप कामयाब होना चाहते हैं तो इसके अंदर भी क्या करना होगा? आपको 100% मेहनत करना होगा, तबलीग वाला काम करने का, लोगों को जोड़ना होगा, जोड़ करके मस्जिद ले जाना होगा, तबलीग के काम करना होगा, अच्छे काम की दावत देना होगा, बुरे काम से रोकना होगा, तब जाकर के कामयाबी मिल सकती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने से आप मुसलमान हो गए हैं, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है और कोई भी इसमें बात नहीं है। लेकिन आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने के बाद जो काम सौंपी जाती है इस्लाम की तरफ से, उस काम के अंदर 100% मेहनत करना है। इसी काम से आज हम लोग पीछे हैं मेरे भाइयों। इस काम के अंदर 100% मेहनत करना होगा, तब कामयाबी मिलेगी। क्या है? वतवासौ बिल हक़ की, लोगों को हक की तरफ बुलाना और बुरी बातों से। आखिर में क्या है? वतवासौ बिस्सब्री। क्या कहा? वतवासौ बिस्सब्री, यानी के अब लोगों को सब्र की तलकीन करना। क्या करना?
सब्र की तलकीन करना। अब अपना अमल भी अच्छा हो गया, अच्छा काम किया इस दुनिया के अंदर, अच्छा अमल बन गया, लोगों के अंदर इज्जत बन गई, लोग इज्जत करने लगे कि फलाना नमाजी साहब आ रहे हैं, आने दो, इनको जगह दो, इनको अदब से बैठाओ, है कि नहीं? अगर नमाज पढ़ने वाला मस्जिद से जुड़ जाता है तो लोग उसकी इज्जत करने लग जाते हैं। ये बात मालूम है आपको? लोग उनसे क्या करने लगते हैं? इज्जत करने लगते हैं। उसके सरों के ऊपर जब टोपी आ जाती है ना, जब 5 वक्त की नमाज पढ़ने लग जाता है ना, हालांकि वो जाहिल की होती है, हालांकि वो कभी मदारिस का मुंह नहीं देखा, लेकिन जब वो मसाजिद के काम से जुड़ जाता है तो ईमान वाला भाई जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ता है, तो मेरे भाइयों वो उनको अदब से, इज्जत से पेश आता है कि नहीं, ये नमाजी है, इसको बैठाओ, इसको पानी पिलाओ, इसको शरबत पिलाओ, है कि नहीं? होता है कि नहीं है? होता है। जब अदब होने लगा लोगों के अंदर में, तो अब अगला वाला काम मैंने बताया था कि वतवासौ बिल हक की, यानी कि लोगों को हक की तरफ बुलाना। अदब करने लगे तो कहीं पर भी बैठे 2 बात सुना दिए कि भाई आपको देख रहे हैं मस्जिद नहीं आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, आइए, तो उसके बातों को लोग सुनेंगे। लास्ट में है वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तलकीन करना। अब मान के चलिए होता क्या है, कभी कभी किसी का जवानी के अंदर में इंतकाल कर जाता है, किसी का बेटा, है कि नहीं? जवानी के अंदर में किसी का बेटा इंतकाल कर जाता है, तो बाज लोग क्या कह बैठते हैं कि अल्लाह को इसी को मारना था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी तो ये जवान ही था। ये बात कहने से शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाता है कि नहीं? तो यहां पर भी क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी मिसाल ये है इसके लिए कि मान के चलिए आपने खेतों के अंदर में अच्छा खासा बीज लगाया, पैसा खर्चा किया, 10,000, 15,000, 20,000 जितना हुआ आपने क्या किया भाई? खर्चा किया। और जब आपका खेत के अंदर में से अच्छा फल हुआ, अच्छा अनाज का पैदावार हुआ, जब काटने का वक्त आया तो इतना बारिश हुई कि आपका खेत खराब हो गया। क्या हो गया? खराब हो गया। तो अब लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोसने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तू क्या कर, कैसे कर दिया, सबर नहीं हो रहा। तो ऐसे ऐसे वक्त में सबर कर लेना और कहना कि अल्लाह जो आपने किया बेहतर ही समझ करके किया, सबर कर लेना, तो ये सबर है। तो अम्मा पारा के सूरह अल असर के अंदर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की हर एक बात को, रस को घोल करके रख दिया। समझदार के लिए इशारा काफी, ना समझ के लिए तो कितना भी बोल लिया जाए तो उनको समझ लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।